दर्शक बंधु जो समय आपण को मिली से खुशी मनातु। जदि भल समय अपेक्षा करेंगे ताहले आपण को पाई पूरा जीवन टी कम पड़ीजिव। एथिपाई जो समय आपण को मिली ताहाकु ही सर्वश्रेष्ठ बनातु। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य बादल महापात्र आपण को आउ एक नूतन वीडियो रे स्वागत करुछि। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रमटी आपण को पाई बहुत खास एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम हेबा पाई जाउछि। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि बा कैंसर साइन पाई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अटे। कर्कट राशि डिसेम्बर 2024 अंतिम मासटी आपण को पाई किभଳି रहिबो से विषय रे आमे डिटेल रे आलोचना करिबा। नवग्रह माने आपण को केउ सब फल प्रदान करिवे, नवग्रह मानकर स्थिति कौन रहिबो ए समस्त विषय रे जानिबा। आपणकर शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, क्यारियर, बिजनेस, भाग्य ए सब किभଳି रहिबो ए डिसेम्बर मासरे से समस्त विषय रे डिटेल रे जानिबा। या सहित वीडियो शेष रे मु आपण को कहिबी अचूक उपाय जहाको आपण को पालन करिबाकू हेबो। दर्शक बंधु, एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित। जदि आपण आपणकर कुंडलीर विश्लेषण करिबा पई चाहतांती ताहले आपण आम सहित जोगाजोग करि परिबे। ताहले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मासरे कर्कट राशिर भाग्य किभଳି रहिबो। आपणकर फोकस वीडियो उपरे रहिबा आवश्यक। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपणकर कर्कट राशि आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान अछंती मंगल, आपणकर थर्ड हाउस रे अछंती केतु, पंचम भाग रे अछंती सूर्यଙ୍କ सहित बुध, आपणकर सेवेंथ हाउस रे अछंती शुक्र अर्थात भेनस, अष्टम भाग रे शनि अछंती, नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान रे अछंती राहु, 11th हाउस रे अछंती देवगुरु बृहस्पति। दर्शक बंधु, सर्वप्रथम रे आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही डिसेम्बर मासरे से विषय रे जानि नेबा। दर्शक बंधु, फास्ट हाउस टी हिताए इम्यूनिटी रो। आपणकर फास्ट हाउस रे मंगल विराजमान अछंती, आपणकर बृहस्पति 11th हाउस रे अछंती, सूर्य आपणकर पंचम भाग रे अछंती। एथिपई 15-16 डिसेम्बर परे आपणक आखि रे पोळा जड़ा होई पारे। एहा पूर्वरु आपणको मुख संबंधित जेमिति कि डेंटल इश्यू होई पारे। एहा सहित एलर्जी मध्ये देखा देई पारे। एथिपई आपण निजर खाद्यपेय उपरे टिके विशेष ध्यान रखंतु। किंतु 15-16 डिसेम्बर पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिछि। आपणकर फास्ट हाउस रे जेहेतु मंगल विराजमान अछंती, एथिपई आपण जतबळे दूर स्थान को ट्रैवल करूचंती आपण को हठात हेडाक हेई पारे। एथिपई आपण जतबळे दूर स्थान को जाउचंती केबे हेले भी कोनोसी जिनिस को नै ओवर थिंकिंग करंतु नाही। कोनोसी विषय रे अधिक चिंता करंतु नाही, कारण मंगल आपणकर फास्ट हाउस रे अछंती। एथिपई आपण को बेले बेले लागिबो कि जेमिति कि आपण को माइग्रेशन होची, आपणकर बहुत जोरे मुंड बिंधा होची। एथिपई यहा उपरे आपण टिके विशेष ध्यान रखंतु। आउ बेले बेले आपण को बहुत दुर्बल लागि पारे, किंतु यहा व्यतीत आपण कोठारे एई मासरे कोनोसी समस्या देखा जिवो नाही। आउ 15-16 डिसेम्बर परे आपणकर आखि सहित रिलेटेड आखिरे टिके पोळा जड़ा हेई पारे। एबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एई डिसेम्बर मासरे। विद्यार्थी मानक पई एई डिसेम्बर मासटी किभଳି रहिबो। दर्शक बंधु, पंचम भागटी हेताए शिक्षा क्षेत्रर। आपणकर पंचमे सहितांती मंगल जे कि आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान अछंती। एथिपई आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भागटी बहुत भल रहिबो, कारण सूर्य एवं बुध अद्वितीय राजयोगर निर्माण करुचंती। सूर्य एवं बुध आपण को बहुत टैलेंटेड, बुद्धिमान आ बहुत तेज करी थांती। या सहित बुध मध्य बुद्धिर कारक होइतांती। एथिपई आपणकर बुद्धि एही मासरे बहुत भल रहिबो। दर्शक बंधु, जदि एही मासरे आपणकर एग्जाम रहिछि ताहले निश्चित भाबरे सूर्य बुधंकर जे राजयोग निर्माण हेउछि ताहा आपनको 100% फायदा देबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम संबंध, लव रिलेशन किभଳି रहिबो एही शेष मास अर्थात डिसेम्बर मासरे। दर्शक बंधु, पंचम भागटी शिक्षा क्षेत्र हेबा सहित लव रिलेशन मध्य होइथाए। पंचम भागटी शिक्षा क्षेत्रर, संतानर एवं प्रेम संबंधर होइथाए। दर्शक बंधु, पंचम भाग रे सूर्यଙ୍କ सहित बुध अछंती। आउ पंचमस जे मंगल होइथांती से आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान अछंती। दर्शक बंधु, आपणकर जे सामना वाला रहिचंती अर्थात आपणकर पार्टनर जे आपणଙ୍କ सहित लव रिलेशन ने अछंती तांकर फीलिंग्स आपणଙ୍କ प्रति बहुत स्ट्रांग रहिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपणଙ୍କ प्रति जो फीलिंग्स रही थाए तांकर फीलिंग्स आपणଙ୍କ प्रति सबठारु अधिक रहिबो। जेहेतु बुध आपणकर पंचम भाग रे अछंती, एथिपई जो माने
ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଡୋମିନେଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ମୋରି କଥାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 7th ହାଉସଟି ଆମର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିଥାଏ। 7th ହାଉସରେ ଭେନସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 7th ହାଉସରେ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଭେନସ୍ଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ 7th ଲର୍ଡ ଯେଉଁ ଶନି ମହାରାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଢାଇଆ ଚାଲୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚ ଭାଗରେ ରହିବେ, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଖରାପ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବିଜନେସ୍ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି 9th ହାଉସରେ, ଯେଉଁଠି 9th ହାଉସ ହେଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ 10th ହାଉସଟି ହେଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର। ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ବସିବା ଏହା ଟିକେ ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କହିପାରିବା କି ରାହୁ ଏକ ମ୍ୟାଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି 9th ହାଉସରେ ରାହୁ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପିତୃଦୋଷ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବେ, ଆଉ ଏହା ସହିତ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ସେହି କାମକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 1st ହାଉସରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ସର୍ଟକଟରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜର ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଏଥିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମାସରେ ଜବ୍ ମିଳିବା 16-17 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଏହାପରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ବୁଧ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶୁଭଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମାସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।